cewek si Raji itu ikhlas ini. Ba't tawag nito? Nice logic. Alam ito. Handicraft. Marami mga tumitulong dito. May nagbe-negosyo dito mga Pilipino. Oh, ay na. Sulu. Apa ini hotel? Ha? Ha? Oo, hotel. Magandang hotel daw yung dito. Kung mas pupunta dito, wala kayong ganun. May iba ka ito sa Kota Tinimag, Kota Kinabalu. Ang nagtitinda dito, mga Pilipino. Galing tinda na mga tauso, mga bagyo. Kaya boleh. Kita makan. Ayun, ganyan. Ito, pag-order sa natin, ipapaluto. Tapos, test na nila. Apa yun? Ano nakita? Ibang Leg. Ay. Sayap na ba? Everything nila.
Ha? Ayan, ganito. Ganyan, ganito. Ini. Ya, ini harus. Yup. Baru kayak ini. Baru masak tuh kak. Berapa dah? Belum ada sambal lagi. Ini berapa? Ikan ini jual kami jual ikan laut itu dari 5, kalau bikin ikan 20, ini tambah. Ini 30 lagi. Ini malahan. Kalau mau jual ikan yang 18 lagi. Ini cuma gitu. Itu, potong manis. Dan aja. Berarti ini loh. Tahu. Ini apa ini? Panggang? Iya. Berapa? Kalau tak Ini berapa? biasa kami jual. Betul. Sabi. Kamera. Kamera. Ini kamera aja tak. Ini berapa? Sama. Yang ini. Tapi baka dulu dia kasi panatuto. Ikan, kapo. Ya. Ya. Minta sambal lah. Sambal. Ano? Ikan. Ano ng barbecue? Wala to. Ito pero. Ayan. Ikan. Ini na lahat. Itu besar kita empat. Yan na to. Ibang-ibang ube. Iba't ibang ube ang kulay niya. Ilaw. Doon na lang kami sa na ano pagkain. Bangga Pampolo. Nasi sinikan boleh? Boleh, ha? Nasi musulkan? 4, 5 lang. Ikaw? Cukup lang. Malam, semalam itu 5 bekas. Itu itu kamu. Ini berapa? Udang ini berapa? Ini brown. Ini kau dapat. Berapa? Ini 215 tak? 215. Oh. Yung isang in-order niya nagkahalaga ng 25 ringgit. 25 ringgit. Rate niya sa pesos, yung almost 300 pesos. Isang isda lang.
$25 or maligtin man. Nagbuhat ang gana. Malapit ang hotel. Ada sudah tap ano nga. Semua panas bahkan? Panas bahkan nasi dia? Kira Ayan, walang kumakain. ini ko. Dito lang. Tingnan yung mana. Ayan, hanap muna kami ng chicken wings burger. Ito dito. Ito. Ito. Ano ba pa? Ayan. Sini. 5. Ya, betul. Sabay pa buntut-buntut na pa. Tiga lang. Pag-itiga. Dua. Ito yung budget dito. Es panas dulu. Yung chicken wings nila, 1 cent. 20 po. Tawag nila yung tawag. Belum makan. Bigas na yung glutinous rice. Glutinous rice. Ayan, original menu. Murah pula kalau ayam. Nah, yung akin. Deep in the